अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम असाइनमेंट्स करेंगे इस लेसन के जो हमने पढ़ी है गुलेवर एमंग द लिटिल पीपल। इसके कुछ सवालात हैं, आखिर पर वो हम उनके आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप उनको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ एशिया। तो जो शिप था साउथ एशिया की तरफ जा रहा था, उसको क्या वाक़ा हुआ। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, सडनली ए स्टॉर्म रोज, वेव्स हाई टू द सी, द शिप स्ट्रक टू रॉक्स एंड ब्रोक इनटू टू। अचानक जो तूफान आया, उसने वेव्स हाई किए, यानी जो लहरें उठाई समंदर से, तो उससे शिप जो था वो रॉक से टकरा गया और दो हिस्सों में बट गया, यानी दो टुकड़े हो गए उसके। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द कैप्टन एंड द सेलर्स। जो सेलर्स उसमें थे, यहाँ कैप्टन था, उनको क्या हुआ। तो इसका आंसर मैंने लिखा, व्हेन सेलर्स जंप्ड into the sea, only captain reached the seashore and saved himself। जो लोग उस शिप में सवार थे, जब उन्होंने जंप लगाया समंदर में, सिर्फ कैप्टन ही वहाँ बच पाया और सी शोर को लग गया, यानी समंदर के किनारे लग गया। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड गुलेवर सेव हिमसेल्फ। गुलेवर ने अपने आप को कैसे बचाया, वो कैसे पहुंचा सी शोर पर। तो इसका आंसर मैंने लिखा, गुलेवर स्विम्ड सेफली टू द सी शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। उसने स्विमिंग किया इसमें पानी में और सी शोर को लग गया। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गुलेवर फाइंड हिमसेल्फ। फिर गुलेवर ने अपने आप को कहाँ पाया। तो इसका आंसर है, गुलेवर फाउंड हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड। गुलेवर जब सी शोर को पहुंचा, फिर एक मैदान के बीच जाने लगा, तो वहाँ पर जब वो लेटा, तो जब उसको वहाँ नींद आई, नींद के बाद जब जागा तो अपने आप को एक आइलैंड में पाया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई वाज गुलेवर अनेबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो जब वो जाग कर उठा, तो उसको वो ऊपर क्यों नहीं, खड़े क्यों नहीं उठ सका। तो इसका आंसर हमने लिखा, गुलेवर वाज टाइड विथ स्ट्रिंग्स टू द ग्राउंड, सो ही वाज अनेबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। वो बांधा हुआ था गुलेवर ज़मीन के साथ, धागे जैसे रस्सियों, यानी बहुत छोटे छोटे धागे रस्सी थे, उन लोगों के लिहाज से रस्सी थी, लेकिन वो धागे जैसे थे, तो उनसे वो बांधे, वो उसके एज्जा बांधे हुए थे ज़मीन के साथ। हाउ वाज गुलेवर टेकन टू द सिटी गेट। ये छोटा क्वेश्चन है, सिटी गेट यानी बादशाह के पास गुलेवर को कैसे पहुंचाया गया। इसका आंसर है, गुलेवर वाज टेकन टू द सिटी गेट ऑन ए वुडन कार्ट। जब वो वुडन कार्ट उन्होंने बनाया, फिर उसी पर रखकर उसको सिटी गेट पहुंचाया गया। तो
7واں کوشچن ہے ہاؤ ڈڈ گلیور پلیز دا کنگ اینڈ دا پیپل. گلیور نے کیسے ان کو خوش کیا بادشاہ اور ان لوگوں کو. اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے گلیور شوڈ پلیڈ سم ٹرکس ٹو پلیز دا کنگ اینڈ دا پیپل. گلیور نے کچھ ٹرکس دکھائے، کچھ عجیب غریب کچھ ٹرکس دکھائے، تو اس سے وہ بادشاہ اور وہ لوگ خوش ہوئے. تو لاسٹ کوشچن ہمارا ہے واٹ ڈڈ دا گلیور آسک دا کنگ، واٹ ڈڈ دا کنگ سے. گلیور نے بادشاہ کو کیا کہا، پوچھا، اور بادشاہ نے واپس کیا جواب دیا. تو اس کا آنسر ہم نے لکھا دا گلیور آسکڈ دا کنگ پلیز ٹیک می اوے مائی چینز آئی وانٹ ٹو واک اباؤٹ. مہربانی کر کے میرا جو یہ چین باندھا ہوا ہے اس کو کھول دیجیے، میں واک کر سکوں یعنی چل سکوں. تو بادشاہ نے جواب دیا دا کنگ سیڈ دیٹ ول بی ڈینجرس، یہ خطرناک ثابت ہوگا اگر میں ایسا کروں. یو ول واک آن پیپلز باڈیز اینڈ کل دیم. آپ پھر اگر فری ہو گئے تو آپ ان لوگوں کے اوپر یعنی ان کے جسموں پر سے واک کرے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اس لیے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یہ بتایا تھا لیکن بعد میں اس نے پھر چھوڑ دیا تھا جب اس نے یقین دہانی کی تھی. تو یہ تھے ہمارے اس کے کچھ سوالات. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے. شکریہ.